welcome to my virtual selling. So I'm selling you my second-hand toothbrush. Don't worry sir, ligon pa ni siya dayon kuan pod. Wala na siya bacteria, safe kini siya gamiton. Nya. Kon kini iyang brand. Gamit kaayo like Colgate iyang brand. So after tudwa ti kausaon siya paggamit then if imo siyang i-buy, so minus sir, minus akong toothbrush. Pag imo siyang i-mine, so napay pa previous, ginamitan na siya pero palitan ti brand new para ani. So, toothbrush na ta. Hindi sir, wala siya na mao. Diba? Ligon ka na siya sir, tanawa sa una siya pag toothbrush. Sure, guys, imong ipon yung kayo tungkol nga toothbrush. Tara, finished product. Tara, finished product. So as you can see sir, effective man gyud siya like So, so pwede hulat nimo sir, buy this one. And tag 20 pesos unta ni siya pero low na tong price kay second hand naman siya. So